नादरीन, मगरबी यूपी के ज़िला शामली के गांव गंगेरू में 48 घंटे पहले इमाम हाफिज़ वसीम की मौत हो गई थी। इस मौत के बारे में लोग दूर दराज से सोशल इंडिया न्यूज़ के दफ्तर में फ़ोन कर रहे थे। इस नामानगार ने इस मामले को लेकर आज गांव गंगेरू का दौरा किया, जहां कारी मुस्तकीम साहब, उनके बेटे मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब और मौलाना मसीहुल्लाह साहब और उनके मरहूम के भाई नसीम अहमद साहब टेलर और हाजी नसरुद्दीन से मुलाकात हुई। उन लोगों ने क्या कहा, वो लोग क्या कह रहे हैं, इमाम की मौत किन हालत में हुई है, वो पूरी वीडियो को आप देखें और इसको सुनें। इसके साथ साथ उसी दौरान कांग्रेस ऑल इंडिया फाउंडेशन के मौलाना उमर कासमी और मुजफ्फरनगर से जनाब कारी खालिद साहब और मुफ्ती जाहिद साहब, बुढ़ान से मुफ्ती असरार साहब, ये लोग तशरीफ़ लाए और इन दोनों लोगों ने घर के अखराजात की बर्दाश्त की बात कही। मिसाल के तौर पर कारी खालिद ने कहा कि कुछ नकद रकम मसलन 6000 हम इब्तदाई मरहले में मरहूम की बेवा को दे रहे हैं। इसके साथ साथ ही इनके बच्चों के हर महीने का जो भी खर्च होगा उसे हम बर्दाश्त करेंगे, बच्चों की तालीम का खर्च भी बर्दाश्त करेंगे। मौलाना उमर कासमी ने कहा अगर ये घर वाले चाहेंगे इनका बैंक अकाउंट खुलवा देते हैं, इनके बच्चों की 12वीं तक का मुफ्त माकूल नज़म रहेगा, हर महीने इनके खाते में रकम पहुँचती रहेगी। गोया इन दो हजरात ने हर महीने के अखराजात का, हर महीने खर्च का यकीन दिलाया है, भरोसा दिलाया है। अब आप उस वीडियो को मुकम्मल सुने जो वहाँ लोगों ने बात कही है। सोशल इंडिया न्यूज़ का ये नामानगार मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली के गांव गंगेरू में है और मेरे दाहिनी तरफ में जनाब कारी मोहम्मद खालिद साहब तशरीफ़ फरमा हैं और इधर हमारे ये इस गांव गंगेरू के क्या नाम, हाजी नसरुद्दीन साहब हैं और उनके मरहूम इमाम साहब के भाई हैं, क्या नाम, वसीम अहमद साहब, नसीम अहमद साहब, और इधर मदरसे मोहतिम जनाब कारी मुस्तकीम साहब हैं और उधर वहाँ बिल्कुल बाएं हाथ पे हमारे वहाँ मौलाना मसीहुल्लाह साहब हैं, वो गांव के गंगेरू के रहने वाले हैं। तो असल में हमें इसलिए आना पड़ा कि कल जो इमाम साहब हाफिज़ वसीम साहब की मौत हुई है, तो उसमें मौत के बारे में कुछ लोगों को शुबा ये हुआ कि न मालूम क्या हालात हैं, किन हालात में इमाम साहब की मौत हुई है, उसकी तफसील जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। मेरे बारे में कारी खालिद साहब बैठे हैं। कारी साहब, आप यहाँ कई घंटे से तशरीफ़ फरमा है गाँव में, आपने क्या महसूस किया, आप थोड़ा सा आप ज़रा बताएँ हमें। जी, अलसबा मुजफ्फरनगर के उलमा इम्मा का वफ़द यहाँ पहुँचा। जैसे ही दर्दनाक ख़बर कल हमें मिली, हमने रात मीटिंग की और मशवरे से तय किया कि मुजफ्फरनगर का एक वफ़द गंगेरू पहुँचकर ज़मीनी सूरत हाल से वाक़फ़ियत हासिल करे। यहाँ पहुँचकर मालूम हुआ और हमने मकान को देखा, बच्चों से मिले हम, तकरीबन 6 बच्चे हैं उनके हाफिज़ वसीम मरहूम के। तो माशी तौर पर बहुत ही खस्ता हाली का शिकार थे वो, और जैसा कि मालूम हुआ लॉकडाउन से वो परेशानी में चल रहे थे। एक तरह की डिप्रेशन और दिक्कत और दुश्वारी से दो चार थे, जिसको वो अपने करीबी लोगों में शेयर ना कर सके, तक़सीम ना कर सके, और उनका इंतकाल वाक़ई हो गया। हमें बहुत ही अफसोस है, घर पर बहुत खस्ता हालात हैं, बच्चे जो हैं वो बहुत ही परेशानी और ये समझिए एक माशी तंगी का शिकार हैं। देखिए, हमारे साथ में गांव के हैं मौलाना मसीहुल्लाह साहब हैं, वो सोशल न्यूज़ के साथ में रहे। मौलाना साहब, मैं चाहूँगा आप थोड़ा आप बताएं, आप क्यों गांव के हैं, थोड़ा ये बताएं किन हालात में मरहूम की मौत हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कारी वसीम साहब मेरे साथी भी रहे हैं और हर तरह की जो बातें थी वो मुझसे शेयर भी करते रहते थे, लेकिन घर के माशी हालात का कभी ज़िक्र नहीं करते थे कि इस तरह का दिक्कत आ चुकी है। लेकिन फिर जब लॉकडाउन लग गया उसके बाद वो छपरोली किसी मस्जिद में इमामत करते थे, और जब वहाँ इमामत कर रहे थे तो उन्होंने ईद उल फितर के बाद उनको वहाँ से जो है उनका इस्तीफ़ा कर दिया था। और जब वो वहाँ से आए तो एक तरह के डिप्रेशन में वो मुब्तला हो गए थे, यानी घबराहट का होना, और बार बार ये कहते थे कि जो है अब क्या होगा। पाँव में जो है उनके लंग भी था, पाँव से माजूर भी थे। मैं उन्हें समझाता भी था, थोड़ी बहुत इधर उधर से मदद भी करवाता था, लेकिन जो है इस हर आदमी इससे दो चार है इस लॉकडाउन से, तो उनसे उनका गुजारा नहीं होता था। वो अपनी बात और किसी से शेयर नहीं करते थे, लेकिन फिर आखिर उन्हें इतना ज़्यादा वो डिप्रेशन में बढ़े कि वो मर्ज़ उनका बढ़ता चला गया, और इतना बढ़ा कि वो जो है इस दार फ़ानी से कूच कर गए। और
میری تو بس یہی درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ جس طریقے سے اس لاک ڈاؤن میں ہم سب بھائی بھائی ہیں اور ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، خاص طور سے مسجد کی جو کمیٹی ہے اور مسجد کے جو محتمم حضرات ہیں، وہ اگر جو ہے ان کی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم انہیں نکال کر کے ڈپریشن کا مریض نہ بنائے، انہیں یہ احساس نہ دلائے کہ ہم تمہیں نہتا چھوڑ دیں گے ایسے لاک ڈاؤن میں، بلکہ ان کا ساتھ دے، شانہ بشانہ ان کے ساتھ رہیں اور جو ہے ان کی مدد کرتے رہیں۔ اگر ان کی مدد نہ ہوئی اور آج مسجدی کمیٹی اسی طرح جو ہے ائمہ حضرات کو نکالتی رہے گی تو ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ کو یہ علماء نہیں ملیں گے، اور اس ڈپریشن کی وجہ سے آج تو ایک قاری وسیم گئے ہیں، کل کو ایسا نہ ہو کہ آپ کے جو ہے گلی کے یا اور جو ہے آگے چل کر کے آپ کے محلے کے علماء ہی جو ہے اس ڈپریشن میں آگے، کیونکہ علماء اور کام تو کر نہیں سکتے، علماء جو ہیں اور کام بزنس نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، اور اس لاک ڈاؤن میں آپ انہیں جو ہے دھکے مار کر کے نکال دیں اور جو ہے انہیں ایسے ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیں کہ وہ جو ہے ڈپریشن میں اتنے بڑھ جائیں کہ ہر طرح کا مرض ان کو لگ جائے۔ تو اس لیے آپ سے درخواست ہے، خاص طور سے مسجدی کمیٹیوں سے اور محترم حضرات سے بھی، کہ اس طرح کا کوئی قدم نہ اٹھائے، اگر کسی کو نکالنا ہے تو کم سے کم ان کی معاشی حالات کو دیکھ کر کے ان کی جو ہے مدد کریں۔ یہ ہمارے ساتھ میں ان کے بھائی، مرحوم کے بھائی ہیں وسیم بھائی، نسیم، یہ نسیم ہیں، ٹیلر کا کام کرتے ہیں، نسیم نام ان کا نام ہے، ٹیلر کا کام کرتے ہیں۔ آپ بتائیں آپ کے بھائی حافظ وسیم مرحوم کا انتقال کس طرح ہوا، کیا بات تھی؟ وہ تھوڑے اپنی کاروباری لائن سے بھائی پریشان تھے، کیونکہ چھپرولی میں امامت کرتے تھے، وہاں سے ان کو جو ہے نکال دیا گیا، کاروباری لائن سے پریشان تھے، اس پریشانی کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا جی۔ ہمارے ساتھ میں چودھری نصر الدین صاحب ہیں، آپ تھوڑا ہیں حاجی نصر الدین صاحب، اور تھوڑا آپ ہمیں بتائیں، آپ گاؤں کے ذمہ دار ہیں حاجی نصر الدین صاحب۔ حاجی صاحب آپ بتائیں تھوڑا کیسے موت ہوئی حافظ صاحب کی؟ جی وہ بہت پریشان تھے، گھر میں بچے ہیں 5-6، گزارا نہیں ہو سکا ان کا، نوکری بھی اس کی چلی گئی، تو یہاں محلے پڑوس میں ہمیں اتنا پتا کہ وہ بہت پریشانی میں رہے تھے، تکلیف میں مبتلا تھے، اسی تکلیف میں پریشانی میں ہو کے ان کی موت ہو گئی۔ دیکھیں ہمارے ساتھ میں ہمیں تقریباً بات پوری ہو گئی ہیں، مفتی زاہد صاحب تشریف فرمائیں۔ میں صاحب صرف ایک سوال کا مختصر تھا، یہ جواب دیں کہ اماموں کے ساتھ جگہ جگہ یہ ہو رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کا صورتحال جیسے مولانا مسیح اللہ خان نے روشنی ڈالی ہے، اس کا مختصر لفظوں میں بتائیں کیا حل ہونا چاہیے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ذہن میں جو اس کا حل ہے وہ یہ ہے کہ اگر ائمہ حضرات متحد ہو جائیں اور جو متولی حضرات ہیں مساجد کے، وہ رحم و کرم کا معاملہ کریں، اخلاق کا معاملہ کریں، اور بہت جلدی اماموں کو نکالنے کا فیصلہ نہ کریں، ان کے استعفے کا فیصلہ نہ کریں، چونکہ بہرحال یہ وہ زمانہ ہے کہ مقتدی حضرات اپنے آپ کو بھی دیکھیں، پھر اس کے بعد امام کو بھی دیکھیں، پھر فیصلہ کریں کہ بھئی کیا کرنا چاہیے۔ اگر مساجد کا معیار بنانا ہے تو اتنی جلدی اماموں کے استعفے سے مساجد کا معیار نہیں بنتا ہے۔ جی تو میری درخواست ہے کہ ائمہ حضرات بھی متحد ہو جائیں، علماء بھی متحد ہو جائیں۔